Para sa MDR mo Kulambugan, kini nga ginabuhat nga grill, matawag na tong earthquake grill is very important para makapangandam ta kung ugali simba ko mahitabo ni siya, at least dili na ta matarantar, makabalo na ta unsay angayan na to nga pagabuhaton. Importante pud ni siya pa-share na to sa mga atong mga katawhan para pud sila mismo makabalo sila unsay ilang responsibilidad, unsay ilang pagabuhaton in times nga mahitabo ni. Dapat updated ta sa mga trainings sama sa basic life support ug sa standard first aid, mga protocols nga pagabuhaton, dayon updated ta sa communication para dili po ta maulay unsa man gali ang mga updates nga ipangatag labi na gid sa atong weather sa pag-asa. Then ang atong OPSEN o Operation Center is man 24/7 gyud para bisag unsa ang orasa nga naay mga pangitabo kay dili man ta makatagna sa mga pangitabo, naa gyud tay responder o naa gyud tay immediate nga response nga mahitabo.